नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालदा इंग्लिश बाजार सोनो स्कैन आज रविवार सुबह 15 जून को भीषण गर्मी के कारण जिले में हो रही रक्त की कमी को पूरा करने के लिए मालदा सोनो स्कैन की ओर से विशाल रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके फलस्वरूप मरणासन मरीजों को थोड़ी ही सही रक्त की कमी से राहत मिलेगी। रक्तदान कार्यक्रम सोनो स्कैन कॉम्प्लेक्स की 8वीं मंजिल पर सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम का मुख्य दायित्व सोनो स्कैन के लोकप्रिय डॉक्टर दीप दुत्ती सरकार का था। शुरुआत में 20 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर रक्तदान शिविर को सफलता की ओर आगे बढ़ाया। मालदा रिपोर्टर रामचंद्र मंडल। কি উপলক্ষে রক্তদান শিবির হচ্ছে? গ্রীষ্মকালে প্রতিবারের মতোই মালদা জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে রক্তের সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। তাই মালদা জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে রক্তদান শিবিরের আয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই উদ্যোগকে সাড়া দিয়ে বা সেই আবেদনকে সাড়া দিয়ে সোনো স্ক্যান যা সবসময় চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সামাজিক কাজেও এগিয়ে থাকে, একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। আজ 15ই জুন রবিবার সোনো স্ক্যানের 8ম তলে সকাল 10টা থেকে এই রক্তদান শিবির শুরু হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে আমরা 50 প্যাকেট রক্ত সংগ্রহের উদ্যোগ নিচ্ছি, 50 কিংবা তার আমরা চাই এই সমাজের মানুষ